aquí platicando con Rosana Romero y estamos en vivo y en directo desde la cabina y me acompañan ya los de Vegas Lawyer, el abogado Tony. ¿Cómo estás, abogado? Muy bien. Gracias por estar aquí. Arelice. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ustedes ya saben la dinámica. Nosotros vamos a hablar de un tema, el abogado contesta y Arelice lo traduce en español para que ustedes puedan entender. Y el tema que escogimos el día de hoy justamente trata de esta situación que les dije antes de ir a la pausa. Self-defense, o sea, la defensa personal de una persona, obviamente, cuando se trata de estar en una casa, en nuestra residencia, o de los dueños de negocios que tienen un arma de fuego o algún tipo de arma para defenderse. Y estamos hablando en defensa cuando lo tenemos que hacer cuando un individuo entra o una individua, no sé, entra a nuestra casa, a nuestro negocio o ocurre algún tipo de situación peligrosa donde hay que utilizar el arma de fuego o ese arma que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son las consecuencias si lo usamos? So, self-defense lawyer, what are the consequences of using a firearm? Let's start with that, which is the more common one, you know? A lot of people, business owners and homeowners has their own firearm at home for self-defense purposes. When is appropriate to use it and when is not appropriate to use it? Well, there was a big case out of Georgia about a year or two ago. Do you remember that at all? I think so, yeah. There was that black kid who went into a house and then two white guys chased him down. Mm-hmm. Que había un caso muy grande del estado de Georgia donde un muchacho afroamericano fue perseguido por dos individuos de la raza americana. One of my friends called me about that and said, well, this kid was in somebody's house and you should be able to defend yourself. Y su amigo del abogado le llamó y le dijo, pero este muchacho estaba en la casa de alguien y tienes el derecho de defender tu propio hogar. And we had the conversation about this radio show, what we're about to talk about. Y tuvimos esta conversación de lo que estamos hablando hoy en día. I said, in Nevada, you cannot hunt somebody down. En Nevada no puedes perseguir a alguien con una arma. So the threat has to be imminent or right in front of you. Mm-hmm. La amenaza tiene que ser inmediatamente o enfrente de ti. If somebody runs away from you, the threat has ended. Si alguien corre de donde está para irse, entonces la amenaza ya no está inmediatamente enfrente de ti. So that's the big picture. Esa es lo grande de la pregunta. However, if that person, for example, is running away from you and has a gun in their hand and they're waving it around like they could turn around and point at you, then you can use a weapon to protect yourself. Ahora, si esta persona sale corriendo, tiene la arma en su mano y la anda apuntando de cierta forma que usted siente que lo puede usar contra usted, entonces sí tiene el derecho de defenderse. And the media likes to use the term stand your ground. Mm-hmm. Y los medios les gusta usar el término stand your ground. We have a variation of that in Nevada. It's called the Castle Doctrine. Tenemos una variación de ese tipo de casos. Sí, de caso que se llama la doctrina de Castillo. And what that means is you're defending your castle, your home. Y lo que quiere decir eso es que está defendiendo su castillo, su hogar. So you can use self-defense and a weapon to defend your home or where you live. Eso quiere decir que puede usar una arma para defender su hogar o donde usted está viviendo. And there are a few exceptions to that. Y hay ciertas excepciones de eso. You cannot be the original aggressor, meaning you can't start the fight. No puede ser el agresor original, que quiere decir no puede empezar la pelea. Meaning, if you come into my home and you're just a stranger and you're just standing there, I can't pull a gun out and shoot you. Que quiere decir que si entra o va a su casa y está nomás ahí parado, no puede decir que eso le da el derecho de usar su arma y
However, lastimar a alguien. However, when Rosanna, you look so nice and pleasant, you walk into my house as a stranger, but then you pull out a gun or a knife, then I can use a weapon. Ahora, por ejemplo, Rosana, si entra a nuestro hogar y usted se ve buena persona, pero saca una arma que viene siendo una pistola o un cuchillo, entonces sí tiene derecho de defenderse. And you cannot be engaged in a crime. Y también si se está defendiendo por sí mismo, no puede estar involucrado en un crimen. We have a client that went to a drug dealer's house. Tenemos un cliente que fue a la casa de alguien que vendía drogas. And he went there to rob the person of drugs. Y fue ahí a robar a esa persona de las drogas. The drug dealer pulled out a gun first. El vendedor de drogas sacó una pistola primero. So our guy pulled out a gun and shot him. Nuestro cliente sacó una arma y le disparó. That is not self-defense because my guy was there to commit a crime. Eso no es defensa propia porque nuestro cliente estaba ahí cometiendo un crimen. And that crime, even if he kept his mouth shut and was just buying drugs, that's illegal. Yeah. Y hasta si se hubiera dicho que él estaba ahí nada más a comprar drogas, eso también es un crimen y es ilegal. So that's kind of the big picture of stand your ground or the castle doctrine in Nevada. So, entonces, la pregunta en este caso es, si yo tengo un arma de fuego y vienen y me atacan a mi casa, a mi negocio, el derecho mío es que puedo usarlo. So the question here is, if I have a firearm and someone's attacked me at my house, inside of my house or business, I can use that firearm. Correct. And the law will protect me. Well, and technically you might get charged with a crime. There's been charges here in Nevada with people, a business owner shooting somebody. Okay. That was in the store to rob the store. Dice que sí, correcto, pero a veces técnicamente puede ser hasta uno acusado de un crimen. Hay una persona que es dueño de su negocio y le disparó a alguien que entró a querer robarlo. So the question of fact is what it's called. La pregunta de hechos es lo que le dicen. Was the business owner or homeowner acting reasonably? Que si esta persona, dueño de este negocio, estaba actuando razonable. Did the person have something that was in their hand that either was a weapon or looked like a weapon? Por ejemplo, si esta persona tenía algo en su mano que viene siendo como una arma o algo de ese estilo. Was there a reason for that business owner to believe there was a danger, that there was a problem? Okay. Si había una razón que ese dueño de negocio sintiera amenaza de esta persona o que hubiera un problema de esta persona. Was that business owner would it be considered to be in fear of that person? Que si si el dueño de este negocio tenía miedo de que del intruso, le digamos, le causara daño. So it really depends on a lot of the facts. Entonces depende de muchas cosas. Okay, now, what is considered a weapon? Vamos a hablar de qué se considera un arma de defensa personal. We know for sure, sabemos por seguro que es un arma de fuego, ¿no? Una escopeta, una pistola, una ametralladora, aunque las ametralladoras no están licenciadas para ser portadas. Pero aparte de eso, ¿qué más es un arma? We know for sure the firearms are a weapon. What else are a weapon? Like what? Basically anything that could hurt you or harm you. Cualquier cosa que le puede causar daño corporal. And how they're using that particular item. Y cómo están usando ese arma o. So, for example, there's a pen right in front of me. I could stab you with a pen. And that's a weapon. It could be a weapon because it's how am I using it? How is the aggressive person using it?
Por ejemplo, él tiene una pluma aquí enfrente de él, si él lo puede usar como una arma y usarlo contra alguien, causar daño corporal, eso viene significando un ejemplo de una arma, es cómo la estás usando. For example, I saw on the news actually this morning about, I think it was a Henderson cop shot somebody. Mm-hmm. En las noticias él vio esta mañana que un oficial de Henderson disparó a alguien. And this lady comes out of her home. Una señora sale de su hogar. And she had a knife in her hand. Y tenía un cuchillo en su mano. She held it up. Like she was walking towards the cop. Y levantó esa mano con el cuchillo y estaba caminando hacia el policía. The cop kept saying, "Put the knife down." El policía le dijo varias veces que bajara su arma. And the cop shot her. Y le disparó. So, for example, instead of a knife, if that was a pen or a screwdriver. Por ejemplo, si eso hubiera sido la pluma o un desarmador. And they're using that in a deadly manner or threatening manner. Mm-hmm. Y lo están usando en una manera amenazante. You can defend yourself. Se puede defender. You're not supposed to just take a beating. No. There is a balance there. So then, just to get clarification, anything can be a weapon. Cualquier cosa puede ser un arma, entonces. Depending on how the person's using it. Now, I've heard often, and I know this for a fact, that when you are, cuando tienes, y la siguiente pregunta que le voy a hacer es, cuando tienes un entrenamiento físico, por ejemplo, cuando uno es cinturón negro en karate, en algún arte marcial, es considerado un arma. So if you are a certified martial art, that is a weapon, and I did not know that. Some states use that against the person if you are, I don't know how to say in English, I don't even know, because en español es cinturón negro or downs, you know, the belt, the black belt, and above is considered a weapon. Well, once again, it always depends on the situation. I walk up to a black belt and I say something stupid. He can't just beat me up or snap my neck. Right. That goes to the old saying of sticks and stones may break your bones, but names will never hurt you. Regresamos a otra vez cómo lo está usando. Por ejemplo, si él va a una persona que es de cinturón negro y le dice algo ofensivo, no le da el derecho de que esta persona lo golpee. Ya tiene que ser, eso no califica de defensa propia. So the question comes down in the law too is, what force was reasonable to defend yourself? La ley dice que qué tipo de fuerza que uno usa es razonable para defenderse en esa situación específicamente. And when I was a baby lawyer in the early 90s, there was a case that reflected something of what was reasonable. Cuando él era un abogado recién, había un caso de este tipo que estaban tratando de averiguar qué era una fuerza razonable. What happened was an older person was in their car. Lo que pasó es una persona mayor estaba en su carro. And yes, or at least older than me. Y dice que sí, más grande que él. And some guy, she was in her car. I think it was a female, but a person was in their car. De lo que se acuerda era una persona, una mujer, pero era una persona mayor. And some guy in traffic, on foot, like a homeless guy. Y una persona caminando, se me hace que era una persona de la calle. And there was banging on her car and window, yelling and screaming. Le estaba pegando en el carro, en las ventanas, gritándole. This was confirmed by other witnesses that this person was acting very aggressive. Y esto fue confirmado por otros testigos que esta persona estaba actuando muy agresivo. She pulled out a gun and shot him. Y ella sacó un arma y le disparó. She was arrested. Y sí la arrestaron. But she won in court. Pero ganó en corte. Because the juror said, yeah, she's defending herself. Porque el jurado se dio cuenta que sí, ella se estaba defendiendo. So, just because you use force doesn't mean you're just going to walk away.
Entonces, nada más porque usa fuerzas para defenderse no quiere decir que no lo pueden cargar con cargos criminales. So you might get arrested, and that's why you can call us. Y por si lo arrestan, nos puede llamar al 702-749-4657. And we love cases like that because we can win. Y nos encantan casos así porque podemos ganar. Because there are a lot of other cases, murder cases that we have. Porque tenemos varios otros casos de homicidio que tenemos. Where somebody just shoots another person really for no valid reason. Cuando una persona dispara a otra persona sin ninguna razón válida. And for example, we have a good fun, well, I shouldn't say fun, but that's my criminal defense mind. Go ahead. Que nos divertimos. Our defense is based on the old saying of plumo or plato. Pluma o... Silver or lead. Pluma o plata. Sí. It's a cartel case. Yeah. And our defense is the cartel member said to our guy, you can't leave the cartel because he wanted to quit. Correcto. Tenemos un caso donde está involucrado un individuo con el cartel y él se quiso salir y le dijeron que no. The guy said, the cartel member said, hey, I know where your family lives. El individuo del cartel le dijo que él sabe dónde vive su familia. And without getting to all the details, our guy... Oh, go ahead. Y sin entrar en los detalles, nuestro cliente... And the cartel guy had a gun in his hand. Y el individuo del cartel tenía una arma en su mano. So our guy grabbed his gun and shot him, the cartel guy, in the head. Y nuestro cliente obtuvo su arma y le disparó en la cabeza. So we're saying, look, we did commit a crime. Mm-hmm. You know, we're defending ourselves. Mm-hmm. We're going to go to trial on that case. Y lo que estamos nosotros diciendo es que él se defendió por sí propio y vamos a ir a juicio en ese caso. And the question is going to be for the jury, was our guy reasonable in shooting the cartel guy to protect himself and his family? Y la pregunta para el jurado en este juicio va a ser si nuestro cliente usó fuerza razonable para defenderse, no nomás a sí mismo, pero a su familia. And right now, the DA is offering this guy a second-degree murder with use of a deadly weapon with 18 years in prison. Y ahorita el fiscal le está ofreciendo homicidio del segundo grado con 18 años en prisión. Our guy's in his early 50s. Nuestro cliente está en sus 50s. So he's got nothing to lose because that's spending the rest of his life in prison. Y no tiene nada que perder porque sería el resto de su vida en prisión. If this case goes to trial in August, we'll keep you updated. Y si vamos a juicio en agosto, le dejamos saber lo que sucedió. There is another question that I have before I actually tell you a story that we report on the news a couple weeks ago. So, what about a dog? There are some business owners and homeowners that have dogs. And many times when people trying to rob the house or the business, the dogs act and react as a dog. And occasionally we heard cases where dogs kill those individuals. So la pregunta que le estoy haciendo es en el caso de los perros, cuando dueños de negocios o dueños de casas tienen perros y los individuos entran a querer robar o cometer algún tipo de crimen y en algunos casos se ha escuchado que los perros han matado, mordido mortalmente a estas personas. What happened to the dogs? What happened to the owner? It depends. Once again, I hate to give that legal answer. Yeah. It depends. You're boring. Dice que depende. No le gusta usar ese término, pero sí depende del caso. Sí. Not the first woman to say I'm boring. No, but in cases, sometimes it happened here and everywhere. Like the dog was on his house her house doing basically nothing, and the other person jumped. And it's an animal. Well, here's what happens. This is what gives lawyers a bad name. Esto es lo que sucede y es lo que le da un mal nombre a los abogados. I go to burglarize your house, Rosanna. Okay. Rosanna.
Como si yo voy a su casa, Rosana, a robarle. Your dog attacks me. Y su perro lo ataca. I go hire some scumbag lawyer that will sue you and your homeowners. Yo voy y contrato a un abogado que la va a demandar a usted por su aseguranza de casa. Okay. But the homeowner to back up to the dog should not be put down. That's the fight you would have with animal control. Pero el perro no debe de ser eutanasia, sí, donde lo matan. Sí, es una batalla con el control de animal. Dogs that get put down are usually known as have a propensity to bite or attack other animals or people. Los perros que sí los ponen a dormir son los que tienen la propensidad de atacar a personas y morderlos. And when I was a municipal court judge, one time a prosecutor asked to put a dog down. Y cuando él fue juez de la corte municipal, una vez le pidieron que pusieran a dormir a un perro. And I said, I'm not doing it under these circumstances. Y él dijo que él no lo iba a hacer bajo ciertas circunstancias. Because essentially it was what you were talking about, that the dog was minding his own business and was provoked to react. Porque esencial es lo que usted estaba platicando. El perro estaba en su propio hogar y lo provocaron para atacar. So generally what happens is, again, it depends. If that dog's has bitten other animals or kids in the neighborhood, then you're going to have a problem. Yeah. Entonces depende de la lo que sucede con el perro. Si ese perro ha atacado a otros animales o otras personas, entonces es cuando lo ponen a dormir. Now, the story that I was going to tell you. Les voy a contar una historia, algo que sucedió real aquí en Las Vegas hace un par de semanas, y es que un hombre, y no recuerdo si les conté esto ya aquí, le disparó a un hombre que le quería robar su auto. So a couple of weeks ago, there was a guy who was driving his car, and from like nothing, someone was trying to carjacking his car, and he shot him and he died, and he didn't receive any charges. Correct, that'll happen. Depending, once again, it's up to the police to make their report. Correct. Dice que eso sucede la policía hace su reporte. The police give that paperwork to the district attorney's office. Ese reporte va a la fiscalía. And the district attorney's office decides to go forward or not. Y ya la fiscalía decide si proceder con cargos criminales o no. We have been paid and retained to go in at that early stage and say, look, here's reasons why not to charge this person. Nosotros hemos sido contratados para ir y decirle a la policía por qué no deben de ser arrestados o cargados con cargos criminales. Thank you very much for being here today. Gracias. De nada. Espero que hayan aprendido del tema. El número de teléfono es 702-749-4657. Muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. El sueño de